भैया भैया अभी तो बैग में ऐसे से बड़ी क्या अंदर आर गान कहना चाहिए सोना तो मोबाइल ना साइड ना তুই নাও বস ना तो मोबाइल में तो साइड ना तो क्या सोना রোল নম্বর কত আছে 7067 का जल्दी सोना 7063 তারপরে রেজিস্ট্রেশন নম্বর কত 14 22 13 32 14 कता आता है सोना ये सुन बड़ा मैंने दिस गत इसमें दिस कर तू तो फाश गुड गुड भाई ওড়ো বুলা কানি দুর্ঘটনা কান্ডটি কি তোর নাম রাহাত আলী না राहत अली यार तो कुद्दुस আলী যাচ্ছি আচ্ছা তুই তুর্গ সায়া বা आर का जल्दी सोना সুরগা বা লোল নম্বর কত আছে আচ্ছা আগরি বেচাড় গিয়া আছে গিয়া আছে তো এবারে সেটু কি মারে সাথী কান্না দিস গত আই রে और तू तो फिल गई हाँ यहाँ गरत की जवाब दियो এখন আর নাই মেরে কি জবাব দিও এখন আর কি রকম এত ফারা প্রতিবেশী তো মুখ দান নাই লোক আল্লাহ এই জীবন আল্লাহ নতুন আল্লাহ বহুত বাবা हमारा बेटा जाओ साथी बहना जाओ सारे तो हमारा कैसे रखा नहीं था अल्लाह अल्लाह मुर्गी की फला सोच अल्लाह ये भी मुर्गी फला आज ही বলি না তো সহজ নাকি পরীক্ষা একবার ফেল দিলে চারবার দিও তো এত সহজ না এরকম আরাম হইলে পারায় সাবো না